The Salvador do Mundo Panchayat Gram Sabha was marked by intense arguments over several issues, including the controversial Paithana hill cutting project and the MRF shade. The debate reached a boiling point when Sarpanch Bindia Naik lost her composure, became actively involved in the altercation, During the meeting, tensions escalated as residents voiced their concerns about the environmental impact of the hill cutting. The discussion grew increasingly heated, leading to disruptions within the Gram Sabha. Despite the commotion, Punch members, including Sandeep Salgaonkar and Reena Fernandez, along with others, persevered with the meeting's agenda. The main focus was on addressing the logging of the hills in the area, which has been a contentious issue for the community. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सुरेन तारी एका खूब सतयला तेचे बिलाक तेंच्यांनी हय आनी त्या गांवचो जो कृष्णकांत चोडणकर म्हणटा पळय तेचो शेजारी तो एक बील आसलेलें 3 वर्सां तेंच्यांनी त्रास केलो बिल 4 लाख 24,000 बील आसलेलें तर 21 बील आसलेलें म्हाका आतां 1 लाख डिमांड केली मागीर परत आमले 1 लाख दिवंक जायना 4 लाख 24,000 बील मागीर परत 15%चे पावले 12% करून करून तेंच्यांनी म्हाका त्रास केलो आतां ते क्लियर केला नोटीस धाडलेली कोर्टाक आनी तो व्हिडिओ घेवन आयलो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केली तेणी आमकां की हेचो करप्शन जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत हेची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून हांवें म्हटलें हांवें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयलें लोक म्हणपालें दाखय तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आनी हेचेर हात मारलो हेच्या मोबायलार आनी एका दुखलो कितें केलें तेणीन ते व्हिडिओ तुमचे आसतले हांव सारकें क्लियर हांवें पळोवंक पावना कित्याक हांव पळयनासतना कांय ऑब्जेक्शन हें घालिना कोणाचें एलिगेशन तें पळया कितें केलां तें तेणी पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हें सिद्ध जाता जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशें लोकांक ग्रामसभा सोडून पळयचे नासले जेन्ना लायसन इश्यू करता न्ही सरपंचाची ड्युटी आसता सेक्रेटरीची ड्युटी आसता जावं तेची रुलींग बॉडी आसा तेची ड्युटी आसता लायसन दिता आसतना प्रॉपर थंय वचोन त्या सायटीर इन्स्पेक्शन करप आसता इन्स्पेक्शन काडलें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन काडले पूण इन्स्पेक्शन काडच्या पयलीं आदले दीस ते लायसन्स फी घेता पंचायत अकावंटार म्हाका सांग हय ते सारकें तूं पयलीं लायसन्स फी कशी घेता आनी मागीर तूं इन्स्पेक्शन दुसरे दीस कशें करता हय ते नीट इन्स्पेक्शन हो तेंचो वॉर्ड मेंबर दत्ताराम रेडकर एका आदले दीस मिटींग नोटीस दिता हेची इन्स्पेक्शन नोटीस दिता आनी सकाळीं आपयता सायटीर आरे इतली घाई कित्याक इन्स्पेक्शनाक एक 3 दिसाची दी 2 दिसाची ताका टायम दी तेची आवय बरी नासली तो पावोंक ना थंय इन्स्पेक्शनाक म्हणजे ते आतां भासोवंक सोदता कितें हे लायसन आमी दिलें म्हणून आमी आसा ना म्हणना पूण तुवें प्रॉपर चॅनलांसून तेचें इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें थंय तूं इन्स्पेक्शनाक गेला तेन्ना थंय हिल आसा कितें थंय दर्यो आसा रिवर आसा शेत आसा कित्याक तें पळोवपाचें काम कोणाचें आसलें पयर ती एक बायट दिता एक सरपंच रोशनी सावयकर थंय खंय ते तेच्या भाशेन सांगता ती गज आसले म्हणजे कितें गज म्हणजे कितें म्हाका दिसता तें सांगपाक गेल्यार ते झाडां आसलीं अशें सांगपाक सोदताली पूण ती गज आसले कसले जर ते झाडां आसलीं तुज्या नजरेक पडला जाल्यार तेन्ना तुवें सांगूंक जाय आसलें हांगा झाडां आसा तेचे हिल कटिंगाचें तुवें परमिशन ट्री कटिंगाचें परमिशन घेतलां कितें ना ते घेतला जाल्यार तूं आपणाक पयलीं ते प्रोड्यूस कर ते सगळें चॅक करूं ना आनी हेंच्यांनी परमिशन दिवन काडलें जर तुका ते सारके सायडीर दिसोंक ना जाल्यार तुवें परमिशन लायसन इश्यू कशें केलें जर इलिगेलिटी जाल्या न्ही जाल्यार तेचेर एक्शन जावपाक जाय आमचो दत्ताराम रेडकर पंच मेंबर हेणें वारंवार सांगलेलें आसा जर तुमकां दिसता इलिगेलिटी जाल्या जाल्यार ते एक्शन घेया म्हणून हो सगळो एकंदर प्रकार आयज आमी ग्रामसभेक आयले आनी ग्रामस्थांचे खूब इश्यू आसले ग्रामस्थांनी तांकां आन्सर केली सरपंचाक आनी ते सगळे रुलींग बॉडी थंय बसलेली वीथ सेक्रेटरी जाल्यार सरपंचा कडेन आन्सर करपाक जालें ना तुमीय पळयलें त्या प्रोजेक्टा बद्दल एका कितले क्वेश्चन विचारले जाल्यार ती आन्सर करिना हांगासर तो जो कोण कृष्णकांत म्हणून पंच मेंबर आहा तो चोडणकर तो ब्रायब केसीक आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हेजे जे हें घातलेलें तेणी बेल घातले थंय रिजेक्ट जाली
हायकोर्टाक गेलो, हायकोर्टाक तेजे कंडिशनर बेल दिले ताका. तेचो व्हायरल हांगा खूब कडेन व्हिडिओ जातात. आमी दाखयले की तेतून तो क्लियर म्हणटा की ते जो कोणा कडेन कन्वर्सेशन करता तो बिल्डराच्या कोणा मनशा कडेन की इन्स्पेक्शन मागता तो करेगा रे, नहीं तो नहीं करेगा रे, हे सगळे क्लियर हा. पैसे मागता ते क्लियर हा, हमारा पहिले करना पडेगा आणि तू कभी आता म्हणजे इतली घाई कित्याक. तो सांगता फाल्यां येता म्हणून मेळटा तुका कोण तो, आणि हो म्हणटा अभी आओ हमारा पहिले करना. आयज इतले लोक सगळे भरलेले, तिका आन्सर करूंक जायनाशिल्लें आणि ती जस्ट विदाउट इवन आस्किंग द पीपल शी जस्ट लेफ्ट एंड वेंट. इट वॉज अ डिसरिस्पेक्ट टू पीपल, इट वॉज अ डिसरिस्पेक्ट टू विलेजर्स अँड डिसरिस्पेक्ट टू एवरीबडी. सो ज्या प्रमाणे आता संदीपान सांगल्या प्रमाणे तांकां ही पंचायत रन करूंक जायना. दे हॅव मेस्ड अप दीस पंचायत. हो काय बरो प्रोजेक्ट सगळ्या गोवान ना तसो आमी आमच्या MLA आणि टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटेकरच्या मुखार करून घेता. त्या प्रोजेक्टाचे दुर्दैव पळया तुमी. नोबडी इज इंट्रस्टेड, नोबडी नोज एनीथींग. सो हांव रिक्वेस्ट करता टू द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज की हे अशें चल्ले ते आयसीने जे केले ते बरें. शी हॅज लॉस्ट हर कॉन्फिडन्स विथ द पीपल अँड शी शूड बी compelled to resign and step down from her chair. भारत सिकल कन्स्ट्रक्शन प्रोग्रेस केले आख्खो दोंगर कवर करून चालू देड वर्स जालें इन्स्पेक्शन केला ही फॉलो अप पासून करिना आनी दुसऱ्याच्या वार्डान भोंवता. हो सरपंचाचो वॉर्ड देखून ते जाण हांव ताका विचारतली म्हणून देखून ते पवडे किटला दुसरी सरपंच आसली ती किटलीची आख्खे किटला कवर जाला ते आमी विचारतली म्हणून पवडी दोंगर सगळे कवर केले किटला कन्स्ट्रक्शन कितली चलतात. आमकां आन्सर जाय ते आन्सर दिवचे ती जाण आमी विचारतली म्हणून आनी आन्सर दिवचे पडटले म्हूण पवली. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365.